The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech. They sent their disciples to him with the Herodians, saying, "Teacher, we know that you are a truthful man, and that you teach the way of God in accordance with the truth. And you are not concerned with anyone's opinion, for you do not regard a person's status. Now tell us then, what is your opinion? Is it lawful to pay the census tax to Caesar or not?" Knowing their malice, Jesus said, "Why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin that pays the census tax." Then they handed him the Roman coin, and he said to them, "Whose image is this, and whose inscription?" And they replied, "Caesar's." At that he said to them, "Then repay to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, my homily is based on the Catechism of the Church, paragraph 2234 and following. And this is about the authorities in civil society. So don't take this as meddling in politics. Take my homily as moral guidelines to all Catholics on how we relate with political life. Actually, it's part of the Ten Commandments. You notice in the Catechism of the Catholic Church, civil authorities is placed on, the topic on civil authorities is placed on or under the heading, "Honor your father and your mother." So the first part is about father and mother. The second part is about respect and obedience. Respect or reverence to authorities and obedience to the laws legitimately formulated and implemented by our authorities. So makita naton nga wala sang parte sang aton kabuhi sa sining kalibutan nga hindi mapaidalom sa guidance, not force, guidance sang aton pagkakatoliko. Mapa-business man, mapakasal man, mapa-politika man, mapa-irelasyon sang nobyo kag nobya, negosyo or gambling, what else? Wala sang parte sang kabuhi sang isa ka Katoliko nga outside sa morality. Properties, thou shall not steal. O arada. Relationship, thou shall not commit adultery. O aramanda. Privacy, thou shall not tell lies. Bear false witness against your neighbor. O aramanda. Asawa, pag-obra kong Domingo, o
Make holy the Sabbath day, the Lord's day. O, tanan, hindi lang siya specified, pero may general principle siya. O diin niya ang politikada, kundi honor your father and your mother, kay mga authorities ina sa aton kabuhi. That's why ginbutang gin nila sa pagrespeto. Wala ginagahambal ang simbahan nga mag-disrespect sa legitimate authority. So basahon mo ang catechism, nabutang diri. God's fourth commandment also enjoins us to honor all who for our good had received authority in society from God. It clarifies the duties of those who exercise authority as well as those who benefit from it. So ano ang na-identify nga general duties sang civil authorities? Hindi iniya nga ginhimuan sang simbahan sang duty kag ipaubra sa ila, kundi halin sa human nature kag halin sa Dios sa Bible. Una gid kuno nga duties ang authorities, balansihon ko aton duty dayon sa authorities. Subong ya duties ang authorities sa aton. Those who exercise authority should do so as service. So define gid yang authority to serve, not to be served but to serve. That's why kung ang authority nag-start nga silang serbisyuhan, it becomes immoral. Wala siya sang substance. Kaya ang authority ya ginhatag para mag-alagad. Clear na ya. So it might be authority sa civil life, civic society, or authority in the church. Imagine na kung kami nabutang sa authority kag hindi kami mag-alagad, kag kami alagaran, do you think moral na? Nga may father and mother, tatapon niya kabataan. Kung di niya pagtatapon, ano to? Anong substance na? Anong essence? That's why service gidya. Hindi mo mas-separate ang authority sa service. Whoever would be great among you must be your servant. Balaan naman nato ninitanan, pero ginapabalik lang kita sa esensya sang authority. It's service. Service ano? Sa pamilya? O sa grupo mo lang? O sa nagboto lang sa imo? No. Service for the common good. For the common good. Paano ka magserbe? May autoridad nga himulay, legislator. May mga autoridad nga mag-implement sina, presidente kag cabinet. May autoridad nga settle sang conflict o judiciary, Supreme Court. For it's for service. Imagine na ako ng legislators nag-legislate not for the common good. Nagaka-destroy ang otoridad. Imagine na kami nga pari, mapari lang kami tungod sang kwarta, kag hindi sang service. Maakigid ka mo, balaan ko. Maakig ka mo sa pari. Maakig ka mo sa simbahan. Ano nga klase sang simbahan na? Second duty ng authority is to exercise authority based on the hierarchy of values. Exercise mo kanang authority mo sa hierarchy of values. Maghambal kita hierarchy, may ranking ang values. Family versus community, sino pilion mo? Kay authority ka.
Importante ang family o ang community? O ano ka na? Kung hindi klaro ang imo hierarchy, ano ni? Friend o kung needy? Ano unahon mo? Ang needy o kung ang friend? Once nga hindi klaro ang hierarchy of values ng isa ka otoridad, budlayan siya maghimo decision correctly. That's why sa otoridad, gina-presume nga correct ang imo values. Moral values. Kay once nga hindi correct ang imo values, ang imo decision laban-laban sala. Kay unahon mo ang number 8 na values sa number 1 nga value. Amo man sa pamilya, sa parents, kinanglan clear ang values. Ano ni bata versus friend? Ano nga needs ni? Unahon ko friend ko, bata ako. Kung unahon mo friend mo, something is wrong sa imo. Ano need ni isang bata ko, balayad sa tuition ni o inom ko sa barkada ko? Pwede mo man babalanse kung damo imo kwarta. Pero sa sistema, sang ranking, sang values, kinanglan klaro. Sa ako na limbawa, lapas ini o iban nga parokya, kaya ari ko di sa lapas, may need ang taga-lapas, funeral mass. Bayaan ko di, kaya may funeral mass ako to sa iban. Bayaan ko ang akong responsibilidad. Hindi ko pagbatuno ng schedule diri, kaya dito ako mabaton sa iban. Ano ako nga klase isang parish priest? Kaya hindi klaro ang values mo, hindi klaro ang imo nga hierarchy sa values. The same sa authority. That's why katapsi-turbi ang authority sa simbahan kag sagwa tungod hindi klaro ang values. Once hindi klaro ang values sa nagapungko, budlayan maghimo desisyon. Mabudlayan siya mag-say no. Mabudlayan siya mag-say yes. Kay gapangaman lang siya permi. Why? Di klaro yung values. Pero maghambal, Father, pwede di pamisahan? No. May misa ako diri unahon ko ni. Di kay pariente mo kami? No. Diri ako na-assign. Sorry. Unahon ko di. Ma-hurt man ka mo. Pero amoy nangakon values. Wala ako gapakasantos. Ginahimo ko lang ng example. That's why kanami isang katekism, ada butang da 2236, the exercise of authority is meant to give out outward expression to a just hierarchy of values in order to facilitate the exercise of freedom and responsibility by all. And therefore kami sa simbahan ka sa gobyerno nga ara sa otoridad should project right expressions of proper values. Kung hindi namon napakita, kag lain amon values, kag ang signal namon lain sa eksakto nga values, ano kami kang klase sang authority? Father, hapos lang nahambal, pero budlay gid man kay otoridad ka. Pero ipakita mo ang imo values. Ano unahon mo? God or man? Money or man? Dakpan kagid kung una money mo tapos kagid ang imo decision is always about money. It's not about the common good. Kag kung hindi God ang imo priority, dakpan kagid kay hindi kagid ya mag-provide for the spiritual life sa imo tao and moral life sa imo tao. Very clear. Kag ang sunod nga duty sang authorities to preserve unity, peace and order, to provide for the people, basic needs lang, facilitate, and to protect the citizens. Protect from what? Of course, foreign invasion,
gera, kung ano dira, kag protect sa values. Proteksyonan mo ang family, proteksyonan mo ang values. Hindi masudlan sang malain, materialism mo na, proteksyonan mo na. Proteksyonan gid na kabataan. Hindi mo siya pag-providean nga magbinastos o ano, providean mo na karon tapos kag ikaw bala kabataan mo, pabayaan mo da. Dalaan niya sang nobiyaya sa balay. Tapos duga live-in sila. Tapos ikaw nga parents, pabayaan mo lang. No, you have the duty to protect. Kung in love sila, plastar maayo. Pero hindi pag indifferent. Paklaro sa ilang hierarchy of values ta anak. Hindi na bala sakto. Ito, sunod ka bala sa eksakto. Hindi pagpasugti lang kaugalingon. May mga norms kita nga sakto mo. Karon kung pinagustuhan na karon ti ano na lang na iplastar maayo da. Oh, di klaro. Protect sa errors kagano dira. Gusto ko balansihon ini sa duties ng citizen. Ang duties ng citizen kano is to regard authority as representatives of God. Imagine na. Be subject to the Lord's for the Lord's sake to every human institution. Live as free men, yet without using your freedom as a pretext for evil, but live as servants of God. 1 Peter 2:13-16. So nabutang gidi wala igatudlo simbahan nga magbayolente kada o kontrahon mo ang imo otoridad. May hierarchy kita sa otoridad. Bulan nagalibot sa kalibutan. Ang kalibutan galibot sa adlaw. Gubuon mo na karon mabinungguanay kita. May hierarchy, so do not be afraid of hierarchy and leaders. It's not limiting your freedom. It's order. Peace and order, unity mo ng function. So do not be afraid. Kung number 2 ka, number 2 ka, di pagagawang number 1. Kaya kung nagawan mo ng number 1 karon maaway ka mo, maginamo kita. Sunod ka, lata mag number 1 ka. Number 2 ka lang anay, number 3. Amo na ya. Hindi nga number 1 na to, tapos butungon mo padalom. Lata nga mag number 1 ka da, kay ikaw naman. Pero ang diraay sa babaw, respetuha, suportahi para sa kaayuhan sang tanan. Duties ng citizen. Duty mo kuno sang citizen to contribute along with civil authorities to the good of society in the spirit of truth, justice, solidarity, freedom. Remarkable. Aton mga heroes, mga frontliners. Damo, mga teacher naton. Kung isa daw matulo-luha mo magtanaw ka sa TV, eyewitness, gatabok ang mga teacher dito sa Suba. Gabagusbus ang Suba, inuyatay sila, nanulubid para lang grabe nga serbisyo. Iban, duluong sa mga pagkaon to, ga-sacrifice para makashare lang sa iban. Hindi hamak ang mga kaayuhan man nga nahimo sang tao, tago lang galing. Dapat mo nang i-highlight sa media para magdumok tagipusoon ng kabataan. Highlight man ni bala. Ako ya bilang highlight man na bala. Ni mga ano bala, mga heroism. Kanami, kung kaisa makita mo na, nagatawo ka, ano ka bala, naga-desire ka man nga, himuon ko man ang best, bimuon ko man na. Sunod, diri na butang, love of country, follow the duty with gratitude. Submission to legitimate authorities and service of the common good requires citizens to fulfill their roles in their life, a political community. Kagano ini, pay your taxes kuno, nabutang diri ho, pay your taxes. Kung ano nga klase sa mga taxes da, legitimate, pay your taxes, morally obligatory to pay taxes, to exercise the right to vote, and to defend one's country. Pensahan tang country ta, hindi ta pag-idugmok, hindi ta pagkahuya, hindi ta pag ano. Amo ng mga Pilipino, gahimo sila. Iban nga Pilipino, ginakahuya nila. Di buong taton nga country, iano naton. Kami unta nga aton mga talents, di ka mga best naton. Kami gid na yan.
Next, nabutang man diri, pangamuyuan ko no, ang aton mga leaders, nahimo naton ina. Pero, nabutang man diri, duty naton, right man naton, mag-express sa aton opinion and even criticisms kung hindi maayong ginahimo nila. Kay ti, para man na sa kayuhan, duty mo na, right mo na, di lang right, kung kaisa duty mo gid, mag-remind kung hindi na maayo ang ila ginahimo. Katahom sila. So kita nyo, wala yung tudlo simbahan sang rebellion. Clear sa katekism. Kung i-misinterpret na sa iban nga pari o iban nga leaders ng church, balik kita diri. Because this is the fundamental teaching sang church. I hope padayon kita magpangamuyo para sa aton leaders. Obey kita sa ila, legitimate norms. Disiplinado kita, bisan sa virus sini, kag COVID. Importante sila mag-lead, suportahan sila, doon anong kabudlay nila. Pero kung hindi naman maayong ila ginahimo, may duty kita mag-remind sa ila. Pero kung maayo, may duty kita morally, hindi lang legally, to support. Pay your taxes, our taxes. Kami may exemption kami sa taxes, pero wala naman gahatag man kami taxes sa iban sa mga value added tax, kung ano mga gasolina, mga kung ano dira. So Father, why kagabayad tax? Ga ano man ko tax, kaling hindi gidi yang no kay may religious exemption man ang BIR na hatag mo. So mga ano diri kay ti service man ni oriented. So gabulig man. Pero sa iba niya gabayad, ang gabakal kami da sa ano, balang ko na may tax na. Bakal ko manok may tax mo. Ano, tanan kita, ga-tax kita sina. Ga-tax kita. Pero hindi lang income tax galing, kundi nga sa ano nga tax. So balaan nyo na bayad tax. Butuhon ang dapat mabuto kita, dapat magbuto kita, leader naton. Kag tibong tang aton country, suportahan naton leaders. Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Amen.